ਇਹ ਝੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਪਾੜ ਛੜਿਆ ਮਾਰ ਛੜੇ ਦੇ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸੁਣ सीढ़ी है ना सीढ़ी नहीं हो गए हाँ जी टक्की Atasını? يلا 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 ايه دو مينيت है हाँ दो मिनट है 2 मिनट है वक्त कम है يلا 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 मारना Sehr gut bauen. Satz bei mir weg. الشاي بيدو يا العيد وحوي حيتي ما قاعد قلت اشتاقنت حاجه هلكن مدوه شو هذه وحي ما هلكا جوجتي وحي ما لا اله ابو الوريه ورمى صحيح هلكا هلكا ما تروح هلكا بتشوف